सुख थाइबाय गाहाम गोरों तंनानि जराव अनायथक संसार न याकरै थानानै नाखा पुइला दंगर टिभि हाबानकनि फाइसिंथै आं जाकब देब्रमा जे जागाफोनो तंथुक चाक्रा खिरत देब्रमानि बनि फला खाकसांमा मानै तंथु हनिनो अकक्तमा चेंगनान सिकां ताम कांके आशक नुखुं गाहाम खावै तंगनि जराव न मुसुं याततैनो अनायथक संसार न याकरै थानानै नांखा पाटिमुंखा लाइ थांजाक 23 जुननि फुंकसां जराव प्रायनो फुंकसांनि 6टानि सिमिं 7टानि आजरावनो नंद नगरनि जे जागा यात्री सेट हायकेबा जेकुनो मालफुं कानानि बागै नासिंमानि जागा आ बसकांगनो कायसा अटो मालफुं बनो थुताई गलांमानि बाय बनि लांमा चखा आ दिनो लांमा चलिया लांमा चखा मिया सारिकनि सारा जायताव कक उनके अमनो फुंकसां जराव जे मर्निंग वाक खालायनाय हायकेबा हिंग्रुकनानि हिनि नकनि अंखरनाय रक हकजाके हिमबायदि लामा लामपिरि बेलायनो ताबो किरिमा सिनचानो हनिमानो केबो केबो तत्रानि सियान सेप्रो केबो केबो मोबाइल पकेटनि मोबाइल न खगैतलाङो केबो केबा मालखुं थुताय क्लाइङो जेमन चाक्रा मताय चावै थांजाक ताबो खिरत देब्रमा बनो अटो थुताय रोमाबाय ब कोमाओ क्लाइ तंखा कोमाओ क्लाइ प्रायनो 6 दिन 23 तारिखनि सिमिं ताबो 6 दिन हमाया 5 दिननि जरा ब कोमाओ तंखा जीविसा खामनगो आरो तंगै बनि बखरगो बेलायनो दुखु मामानि बाय ब सिसा फालिया सिसाया अंगै मिया सारिक फां जराव बनि लांमा चखा तै तिनि फुंकसां जराव बनि 10टाव बनि पीएम खलाइजाका हायगा पोस्टमार्टम खलाइजाका यागुलो बनि चाकरि खलाइमानि आ जागाव तलांजाखा सानानसे सिगां हजा तंनि निमानि हजा तंनानि नांगो हास्तानि लुक्रक फुंकसां जराव जे लामा लामफ्रि अटो बा बाइक गारि चालकनाय रक बाक्सा जुतुर सारा चालको थुताय कलामा बाय लांमा चौ फियाबो जों अ नंदनगरनि पाटिमुंखा नंदनगरनि जे यात्री सेट हायकेबा जे फुड कॉर्पोरेशन लिमिटेड आगानानि बसकांनि जे कताल ताबो कांजाकनि आ यात्री सेट बसकांगनो बनो थुताय कला हांजागो नरक मांक्लियो नुगै मांखना आ जागाव थुताय कलामा बायनो बनि बेलायनो साक दुखमा बाय क्रिटिकल लंमा बाय ब बिनि मिया लांमा चखा सिटिति द थुताय मा क्लाइखना अथुतायनाय अटो मालखुंनो रमैतो बुखा एनसीसी थानाव तासु जरातै आथुतायनाय हायहो मालखुं मथरनाय ड्राइभारनि बनि जों मांखलि मानियाखौ जों साइतो हुइ दंगो बनि मांखलि नव लुकनि बसां तुमनानि बागै थानाव तेबो थांजांनायखौ अमनतै सिंख्रंनानि बागै अ अटो मालखुं उनखा TR01F 3712 अटो मालखुं अटो न अटो थुताय कलांमा बायनो चाक्रा खिरत देब्रमानि लांमा चौ हाके सिटिते दे थुताय मा क्लाइखना द फेबा जुतर कोरैतै बय साइड कनो फुंजरा फुंकसां जराव हिमै दङ बाहायके थुताय केना फुंकसां बीर बहनाया ऑफिस टाइम बहनाया फुंकसां जराव हाके साना थांगा जे लामा हिंग्रुकनाय फुंकसां जराव बरक जतन सतर्क तंना नांगो लामा लामप्रि किनार तैनो हिमयाबो तंया तंना नांया किनार तैनो हिमदी उक्लुक बुसकां नाय नमा हिमसनाय ताबुक नकनि अंखर कांगेनसे सतर्क नों एवार नि मा तंसिनाय हागे मताय चाय थांजा खिरो देब्रमानि किसाबनि आसायमानि साल बनि आसायमानि सालंखा 17 मे 1968 तै थैमानि सालंखा मियानि 28 जुन 2025 मिया बनि लामा चौ तै जे एक्सीडेंट नंमानि थुतायजाक मानि उनखा 23 तारिख जुन प्राय फुंकसांनि 6टा बा 7टा नंदनगर डन बस्को गानानि जे यात्री सेट आ जागानो बनिंगो बनि प्रोफेशन हायकेबा ऑक्युपेशन उनखा ब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर LIC बिसालगर तै आमनि ऑफिस बो दङ जे आगुलि बबाग्रा खरनि टीआरटीसीओ तिनि बनो आरोबो बनि मांखथैनो तलांगै थांजाखा ब खरकसा LIC नि ऑफिसर तिप्रासा निंगै साना थांगा गांके कुचु कलक कतरनो
Omhairok bo kunia otomal khungrok bai thutai tini langma chonani nago जों कखन बिसिंग साइमानखा एफआईआर बो खलाइजाखा आदिनो न एनसीसी थाना हाइका जीबी आउटपोस्ट 23 तारिखो ताबो एनसीसी थाना न बनि कामी इंखा शिव दुर्गा पारा हाइकेबा टीटीआरडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी के वाकी नगर बजुग नगर कॉन्स्टिट्यूंसी नि हिंजाको हावलदार पारा गानाव शिव दुर्गा पारा हावलदार पारा गानाव बनि उमर 57 ताई बनि हिक के पिलोतोमा देबरमा बनि बसाजे खरं नि तंगो खुशबु देबरमा ताई रवि देबरमा बेलाइनो खासाव गाहाम करं बनि नक नुखुं गाहाम खलाइबो अमहाइके सुखथाय बि दङै दङजाराव अटोमाल खुं थथाय कलांमा बायदिनि अनाखतक संसारनो याकरै थानानि नाका हायना हाय सानाकलाय फिरो जे जागाफोनो दंथो जाकरा खिरत देबरमानि बनि फला खाकसामा मानि दंथो हाइके तिनिनि जे किसा मांकलि बंनि ताको बुखो बनि सान्दायरक जे कक सामानि आमो दङ टिभिनि मांकलिओ खुलुमका गोथै एबा जे पोस्टमेडम खायमा थायो तामबो अच्छा पुलानरना हामबाय मो तिनि सिङाव फाइमेन कारण हंगाय थांनाय मानडे 23 तारिख फुङो मर्निं वाक खालामनायनि नखरतानि दारा नखरि पायै हिमै पायबे नगय फिरगय थांपुरु माने उ डन बस्कनि बसकांनि लामा ति हिमै दङै नगय फिरगय थांपुरु उगलुक्तै अटो फायै बनो थुदाय गलां थांगा गे थुदाय खिगलाय गलां थावन परंगाय तामखा बिन लगियाफोर बासैबो दङ बासै आत कायसा आवाज माने पायै खानासिगि नायबा बा एकदम हावा कलाय जाक ब्लिडिं जाक तो ताम खाया बासै एकदम हर बमबं थांगा पाजल तारपरे हंगाय तामखा कायसा अटो फायै बनो तिसावै डाइरेक्ट जीबीओ एडमिट खाय गलां थांगा ठीक अपन बिसिङावनो जों आं खबर मानखा आं खबर मानै लगे लगे आं हस्पिटाल फाय सकाके तो फाय सकायै नायबा रुगी एकबारे माने खूब सिरियास कंडिशन ऑक्सीजन थाबा जाक सेलाइन रजाक कोनो सेंस करे ब्लिडिंग जाक आभाय पैसा नुक फाके तो एरपर डाक्टर अनेक जा मानसा बरको चेष्टा खालायका तो खालायमान परे हंगाय बर सीटी स्कैन रखलायरका सीटी स्कैन खालाय पाइबे रिपोर्ट नुक जाका बिनि ब्रेन खूब माने थै जमगै थांगा तो आरो परे हंगाय तामखा डाक्टर आरने होइते आईसीयू रेफर खालाय रहका हंगाय आबो माने गतना हंगाय मानडे 23 तारिख तो आईसीयू मिया जरा तंखा हंगाय मिया अनेक जों चेष्टा खालायमाने परे फाने जों बनो हयतो कोनो सक्सेसफुली खालायमालिया हमनि मालिया मिया सारिकनि प्राय 4:30 बा 5टा नि बिसिंगो बिनि लांमा सवि थांका आ लांमा समनि न अपनि परे हंगाय तामखा बनो मर्ग तनिखा डेड बॉडी तनमानि परे ताबो हंगाय पोस्टमार्टम खालामनो बागै अ जागाव दै फायजाका अपन बागै ता बर पोस्टमार्टम प्रोसेस चलि दङ अब हाइते गाबन बागै जों तिनि अर सबायमोन तापसु जरते नरति अब नति केस जरते केस बोलते जों अलरेडी जों एफआईआर खालायजाक थानाव जे दिन गतना अंग जों आदिनो जों एफआईआर खालायजा फेरि खालाम माने बर रम जाखासा अब हंगा आं खै तावबो कन्फर्म याको पुलिस तावबो जोंनो ऑफिशियली कोनो इनफरमेशन दिया तो मालखुं बाय से अतो मालखुं बाय तो जागो के अतो मालखुं न चीज देखाका पुलिस ने चीज देखाका अब तावबो पुलिस ने होते जों ऑफिशियली आं कोनो इनफरमेशन मायाको तो बर ने आसास खायबा जे बर टिखलाय रनाय थन्यानि मुं हंगाय खिरुत देब बर्मा कामी हंगाय एमने पारा हंगाय शिव दुर्गा कोब्रा पारा अब पोस्ट ऑफिस लेफुंगा बुजों नगर थानानि अंदार जे चीज खामानि कोनो बर न जे थाना केस खामानि केस नंबर केस नंबर अबश्य अब आनि थानि गरै तेमासन थानि तंगै मानो अनि जामाय जे थैनायनि बसामारि दं मासा बिन थानि हयताबो डिटेल्स दं आनि थानि ताबो गरै थैनायले तिनि ताम अब का आनि दादा आनि से इमिडिएट अकरा अनि दादा थैमानि कारण हंगाय बिन बखरग जे ब्रेन आज ब्रेन न पूरा थै जमगै थांगा कोनो थाबा खास्त्रगो तंगनाय कोनो प्लान माने जों अनेक जों चेष्टा खालायपानो जों अरन तंगने मतो अब हाय कोनो समय मानलिया कोनो स्कोप मानलिया अनेक जों चेष्टा खालाके आंखाय सुबोध देब बर्मा ओ थैनायनि बुफायो बिनि लायनाय आशिक दंलै मा थैजागै दंगानो खावो लांमा दंसा बोखा पगला मुतु दंगानो खावो बिनि लायनाय
मासु तंगलाई मा सैजागै तंगानो खावो लांमा तंसा बोखा पगला मुतु तंगानो खावो आं थांना पुरु केबुता काबि लामारी मीन आनी पंखा फुरमा खुमाला सुबै नरक नया फारु आंले तिनी तैसालो माथा आंनाय न मुइतु मानानो खाले पंखा फुरमा खुमाला सुबै नरक नया फारु आंले तिनी तैसालो माथा आंनाय न मुइतु मानानो खाले थारी गोबार नाय हेंग्रा बुबार फंबाय खेमा करायते बाया खिबिवै तिनी माथांगो मकलनि हुजाति मुक्त थारी गोबार नाय हेंग्रा बुबार फंबाय खेमा करायते बाया खिबिवै तिनी माथांगो मकलनि हुजाति मुक्त आं थांना पुरु केबुता काबि लामारी मीन आनी खुमनी मोनै मुं मोनै रहरदी आमारी रवैबो পুরো ব্রাঞ্চ পুরো এলআইসি মর্মায়িত এত ভালো সবচেয়ে বড় জিনিস ছিল উনি ডেডিকেটেড ওয়ার্কার তো ছিলেনই সেটা তো ওনার মতন জেন্টলম্যান বোধহয় এটা সত্যি লস কর্পোরেশনের জন্য সত্যি সোসাইটির জন্য লস মানে আজ অনেক বড় জিনিস আমরা হারিয়েছি তো এটা পূরণ কবে হবে কিভাবে হবে আমরা জানি না ওনার আত্মা যাতে পুরো শান্তি পায় সেটাই আমাদের সবার থেকে কাম্য আর বলার কোনো তেমন ভাষা নেই আমাদের আর আমাদের ঘটনাটা যেদিন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে সেদিনই শোনা হয়েছিল সাথে সাথে গত সোমবারে তারপরে তো ওনাকে অ্যাডমিট করা হলো আমাদের হসপিটালেও বলা হয়েছিল যে যদি কিছু ওনারা রেফার করে আমরা সব জায়গায় চলে যেতে এভরিথিংয়ের জন্যই আমরা রাজি ছিলাম কেমন মানুষ তাই মানুষের ওনার তুলনা নেই কি মানুষ বলবো কিন্তু বললামই ওনার মতন ভদ্রলোক ওনার মতন কাজের প্রতি থাকা মানুষ খুব কমই আছে এখন বিরল সেটা আচ্ছা বিষয়টা কি হয়েছে জানার মতন কোনো তো এমনি মারা গেছে এটা ঠিক আমি ওই সময় ছুটিতে ছিলাম তো অ্যাকচুয়ালি গত সোমবারে আমরা অফিসে আসার পরে আমরা খবর পাই যে আমাদের কলিগ একজন ডেডিকেটেড কলিগ কিরুদ্দর বর্মা
he met an accident by auto, by driving of a reckless driving of an auto. So he is serious and admitted in GB in ICU. তো শোনার পর আমরা সঙ্গে সঙ্গে ওখান থেকে চলে গেছি জিবিতে গিয়ে ওনাকে আইসিইউতে আমরা দেখলাম। তখন দেখে আমরা ওইখানের যে অ্যাটেন্ডিং ডক্টর ছিল ওদের সঙ্গে কথা বলেছি। তো তখনই উনি বলেছিলেন যে ওনার সিচুয়েশন খুব ক্রিটিক্যাল। হ্যাঁ, তখন ওনার পরিবারের লোকদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছিলাম এবং আমরা সর্বতভাবে তৈরি ছিলাম যে ওনার বেস্ট ট্রিটমেন্টের জন্য। কিন্তু ওইখানে যে ডক্টর রেড্ডি ছিলেন অ্যাটেন্ডেন্ট, তো উনি তখন বলেছিলেন যে ওনার ইন্টারনাল হেমারেজ মানে মারাত্মকভাবে হয়েছে। তো তখন উনি বললেন যে ওনার আমরা চেষ্টা করছি, দেখা যাক, কিন্তু চান্স খুবই কম, ডক্টর রেড্ডি বলেছিল। তো তারপরে তো আর আমরা বেটার ট্রিটমেন্টের জন্য চাইছিলাম, কিন্তু আমরা সেই সুযোগও পাইনি। হ্যাঁ, কারণ উনি সময় দেননি আমাদেরকে। তো আমাদের অত্যন্ত ব্যাড লাক, আমাদের তো কলিগ, এত ভালো কলিগ একজন, প্লাস আমাদের অফিসার ফেডারেশনের একজন ডেডিকেটেড একজন মেম্বারও ছিলেন উনি। তো আমি মানে ওনার এই অকাল মৃত্যুতে মানে দীর্ঘ মানে গভীর শোক জ্ঞাপন করছি। আর সেই সঙ্গে আমরা আজকে এই ব্রাঞ্চে সবাই, ওনাকে আজকে রিলিজ হয়েছে, ওনার পোস্টমর্টমও হয়েছে, আজকে আমাদের ব্রাঞ্চের সবাই এখানে সমবেত হয়েছি ওনাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার জন্য। কোন ডিপার্টমেন্টে চাকরি করেন? উনি এলআইসিতে ছিলেন, উনি একজন এলআইসির এমপ্লয়ি ছিলেন। উনি বিশালগড় স্যাটেলাইট অফিসে উনি কর্মরত ছিলেন। কত বছর ধরে এই ডিপার্টমেন্ট চাকরি করছে তার? ওনার তো চাকরি জীবন এলআইসিতেই ছিল, তার আগে উনি ছিলেন রানীর বাজার স্যাটেলাইট অফিসে, ওখান থেকে প্রমোশন পেয়ে উনি বিশালগড়ের সাথে জয়েন করেছিলেন। জয়েন করার কিছুদিনের মধ্যে এই দুর্ঘটনা হয়েছে। ওনার সঙ্গে লাস্ট কথা কবে হয়েছিল? লাস্ট কথা আমার, উনি যখন ব্রাঞ্চে আসেন, মাঝে মাঝে ব্রাঞ্চে আসেন, তো ধরেন না ওনার ঘটনার 10-12 দিন আগেও এসেছিলেন একবার ব্রাঞ্চে। তখন আমাদের সঙ্গে যা যা কথা হয় সাধারণভাবে কলিগের সঙ্গে কলিগের কথা ওইভাবে কথা হয়েছিল, ওই আর কি। আপনার নাম? আমার নাম রূপম পাল, আমি এই ব্রাঞ্চে কর্মরত। थारी गोबार नाय हेंग्रा बुबार फुंगाय खिमा करायते बाया खिबि ओई तिनि माथांगो मकलनि हुजाति मुक्त थारी गोबार नाय हेंग्रा बुबार फुंगाय खिमा करायते बाया खिबि ओई तिनि माथांगो मकलनि हुजाति मुक्त आं थांना पुरु केबुता कबि लामारी मेन आनी खमनि मोनै मुं मोनै रहरनि आमारी रौै बोखानि आं थांना पुरु केबुता काबि लामारी मेन आनी लामारी मेन आनी लामारी मेन आनी।